May uwas ako. Truck nila, pre. Warehouse natin. Patay cliff. 2F na, 2F May uwas na. ako. Dead one long. Okay, capturing 12 ako last hit, 12 nila. Ay, 12 Contract nila na isa. ako, may truck na natin. Huwag kayo dyan. Dead tuck na natin. Stairs 2F, Tempest out. 2F. Mamatay ako. Sabihin, 12 na lang. Platform na. Wait lang. Right side. Halap mo Meron taon. dito sa ano natin, Con. Ay, tent na pre. Nice one. Hit mark Tent 2F spawn natin. nila. 12. Dead one tank. Sapat lang. Red 2F natin. Ano yung striker ngayon na yun? A1 hit isa. Hindi ako 2F. Pushing ako lang. Dalawa Wait lang. takons blind. Isa pa. May OS ako. Logo tatlo 2F. Lang sa 2F, apat. Pero na, SR long. Xbox. Left side nyo. Gago, ano ka? Gago, nago. Nakaikwa. Dapat sinabi mo kung kaninang Warehouse. website. Kon na. Ayun, na-spawn trap. Wala lang silang OS. Hindi, may OS Wala lang. na nag-OS. Dalawa. Claw. Tsaka Tempest. Kwakalo 10. Huwag kayo mag-2F. May warma yan. Open OS ako. Long muna tayo. Kasama ako sa Maglong ano. kayo apat. Mag-mid ako. Mawarm ako. SR Ano? lang. Barrel sulit. Garage. Barrel Bilis sulit. ng mid ah. Long, dalawa long. Pushing na. Striker. Eh. Clip. Ay, nasa stock. Hey, meron long. Nasa MS pa. Ani. Nag-ani. Rocks natin. Striker A, striker A. Striker lang yan. Patay na. Mute lang. Ano nga yung putang ina mo strike? Putang Meron ina, dito malas sa tower. to. Ang malas. Kanina pa yan, Sing. Kahit nung HP, tarantado. Grabe, wait. Pwede Uy, nasa pa-spawn. top pre. Yung tol. Uy, Left dalawa side A, niya na sa dalawa tent A. isa. Tent isa. Garage. Going MS. Going A. Tent isa, dalawa 2F. 2F natin. Hard right. Isa tang. Exact. Isa pa tang. Oh my Nakadapa lang. God. Patay ito. Isa pa tang pushing. Tatlo. Bulag yun. Ay, patay na pala. Ikaw, base natin AA. Hindi pwede natin give B. May B isa. Dalawa B. Baka wakit balcon. Ingat na lang. Give nyo na yan. Truck pa. Buhay. Uy, 2F natin ah. Uy, pre. Isa tang ka. Patay tower. Sa pinaka-corner. Biglang talo. Isa 2F nila. Ay, warehouse nila. Tas tatlo B. Give nyo na yan. May OS kayo? Likod mo takons. Warehouse nila. May nagbabalko natin. Isa pa. Isa pa. May Isa pa. nag isa lang. Boulder. Tas Harap base mo, Lapsal. natin. Tangina mo. Boulder, tangina ano yung boulder? Ayan, yung harap, yung bato na yan. Panalo malaki. natin para may quota. Maririzang. Pogi mo naman Excel. Ha? Pogi mo. Wala nang pangit na to. Si Charlie na. May miss oh. Ay, gusto mga Lumik. please lang. May Ang miss may ang MS ah. dami. Andito na tower natin. SR lang, last hit. May Ay, isa pa 2F. Sumush na platform. Patay na. Isa pa MS. Tank. Isa tank guys. Patay MS tank. Ang patay Tatlo na MS tank. 2F nila. Dito na ako 2F nila. Wait lang, wala Isa nag-A. Isa nag-A. Ano nga lang maglulong. Wala tayong long shot eh. Meron. Patay na B. wait. Sagat nyo na sa base. Apat, Lumabas na kayo. Wait lang. Meron dyan. Hard left. Isa 2F. Hit Mama. Uy, hard right. Meron, Nasa left side sila lahat. Long. Inyo Ay, to last F. hit. Inyo to 2F. F. Bulag 2F. Sila lahat Bulag 2F. Isa pushing spawn. Ay, putang ina. Tires. Long isa hit. Operators. Isa pa. Isa pa SR lang. Sa may Isa Patay, B going patay lang. cons. Meron base pa rin na lang. Dalawa 2F nila. Dalawa 2F nila Isa hited tank. yung isa. Bulag ako. Tatlo na. Striker. SR ah. Sa may ano. Sa Dead may isa 2F. cliff. 2FS na. Dead cliff. 2F striker. Isa 2F nila. Tas tank dalawa. MS going tank natin. Dead na. Oh, Waste of tuloy time. tayo sa Nanginginig sa 2F taas. pagdating. Ikwa na. Ikwa right. Ikwa na. Paspan na natin. Hit mark, Dali nyo warehouse ang spawn natin. nyo.
Tatlo warehouse. Tempest, nasa tower natin. Dalawa to. Bumaba. Bulag. Wala si 2F. Ay, isa pa tayo. Kaya si B to. Isa tayo struck. Ani to. Dalawang Basit, sakit ng puto. Ay, putang ina. warehouse. Wala Going to kala F. ko B. Dalawa 2F pa. Bridge. Isa pa. Patay pa. Wait lang. Isa B. Ay, dalawa base nila. Isa MS. Isa MS. Pushing na mid MS. Kinoms na Tapos isa 2F. Fuck na hit. Plus hit, solid. Right side mo Solil, isa. Tangko. Nice try. Sayang kung napatay ko yun. Puro last ito.